kining marriage, no? Kaya nang padagan mo yung people din eh. God's design for marriage actually is pila ni? Tulo. Okay. Dili ka na po ni isa-isahon po diretso na ni. Number 1, companionship and partnership. Number 2, mirror of the gospel. Number 3, sanctification. Number 4, procreation and raising godly children. Number 5, purity and protection. Okay. Common kayo ng 5. Partnership, common. Dibasa ni Brother Ruby, Ephesians 5, kabalo na na. Sanctification, kinamoy lisod. Procreation, mga anak, kabalo na na. Purity and protection, kabalo na na. Now, ang combination sa love of grace, nasa number 3, kiniginatawag na sanctification. Because marriage provides a stable environment for believers, for marriage couple to grow in holiness, exposing selfishness, and teaching spouses to model God's grace, mercy, and forgiveness to one another. So, ang kining number 3, muna isang ultimate big na goal sa marriage. It's not just about having children, having property, car, lot, atong kids mo succeed. Wala man sa Bible, di ba? Kanang mga details. Ang ultimate goal sa marriage life na kamo nga magtiayo, you grow in holiness and godliness. Mao na siyang ultimate goal sa marriage. Lagi mga anak ta, no? Dili sila ka magbinuang sa atong marriage life, partner ta, atong gi-simplify, gi-exemplify Ephesians 5, love. Pero kining sanctification, the wife should sanctify her husband, and husband should sanctify his wife, and both of them must be sanctified by God. Mo na siya ang ultimate good na ato man na makita karon sa online. So Lord, arita sa elements of design, kining living, cleaving, one flesh. Mubiya, mauban, mubiya sa pamilya mong mama, papa, uban mo duha, o sana mo nga duha. Mga basic na siya, review lang rin. Pero, sipyat yapon talaga eh. Nga nung daghay, mga marriage couple, nga wala yapon nag-grow, sa ilahang marriage life, sipyat iling tulo. Or, kumalay ko itong ganina, dili mo ang ilahang goal, o nagminyo sila. Mo na nga mga unbeliever, ikaw nga talking about wala ka to ni Jesus, it's a long way. Siguro ilang pagsulay sa kaminyoon, makuha nila yung isa doon tulo, ining 5 akong ginisyon. Pero ang sanctification, through the being together in love and grace, is very, very important. More na itong sabdo. Busa, mubiyan ka, uban mong thick and thin, and then should be one flesh. Kabalo ko, dako tayo ni siya diskusyonan. Pero, mo ni ang design sa Bible, Genesis chapter 3. Now, napoy naman nga wicked rin. Ginatawag nila, yes, their rule is a very violent interview about 46 years of marriage and elderly man, singularly lacking a singular lacking piece of advice for a younger groom was simply just say yes. Dagang ko pero sabi ko nili, tulog ka mga 80, 90 years na akong gitanawa. Akong gigugol. Kung sa sikreto sa ilang marriage, tulog. Dagang man, pero, mommy, yes there, yes there, yes there. Ayaw na lang ako, ayaw. Para may sabok. Ano ito, marami, no? Kay, mag-awayan din mo, klaro man. Now, common sense na, pero, together in love, o growing in grace, di-apply din, di ba?
Kala bang respect? Of course, later on, nakita na pwede ang biblical injunction niya. Pero, sa Paul, ang din niya, Say, Morales, patanon pa, musopol ko. Kaya ko, okay. Di ko yung mga ada, mo na daw ka. Di ko nga, okay. Grasya ito pakita ang real na attitude na sa asma. Doon na survey na kining bulag ba? Ako gitanawag ako na research na ko ini sa nang kasagaran sa mga nagbulag bisag dugay na kasi sa marriage life. Mo na kung pumutan na kanila ito kaysa sa nagpastor ko sa Berian sa una, way back to Iga to. Dagan ko yung makonsider ang maduol sa pastor. Magbulag namin ko na. I was 40 years old. Niya magbulag 65. Magbulag man 65. Ano ka? Kung basta hormonal imbalance ka na. Bakit yun na Basta doon ay wala na kwarta. Dugay din ako ng pangutana na ba kaysa nagpastor ko sa Negros, very pastor, patang babaliw kayo magigulag na ninyo. Igulang na. Sana, hormonal imbalance sa kana. Number one, about the visual delay, kasi ito visual delay, kasi mga healthcare sa una. Ako ang ipang-ipangutana nga nung may naitabo. Pinalakuban lang ko sila tungod sa ilang mga anak. Pagkat po sa ilang mga anak, pwede na sila magulat. Isa na. But when they were here, ako na-notice, I was thinking that they are growing in the Lord like a servant. But in reality, they are emotionally broken and they grow together apart. So kadugay na di, wala na sila kauban. Pero kita nyo, grabe active physically. Muna yung subtle ways of understanding sa ano ba? No? So, anyway, wala siguro yung specific na answer niya. Karon, daghan naman ko ipangasal ko sa una, kapangasal ko sa Negros, pagkabata ko, daghan ko i-asal. So, yung mga sayang naman siguro ng marriage life, hindi na, union between man and woman, di pa yung marriage siguro. Karon nga idara na ta, ako nakita na ang marriage life, grabe man ay ka-complicated. Nanay, sa competition nila. Next one. Legal, social, emotional, psychological. Sa meaning, tanawar doon ng legal, contract, obligation of property, taxes, inheritance, medical decision making. Karon, sa una, dili karon, puna kay property. Pag-igminyo ka, kinahalan, makabulungon sa bayan sa inyong kaptangan. Complicated na ang marriage life. Social. Kinahanglan i-regulate niya inyong family, mga anak, kasi tinahon, medically speaking. So I thought, yung magminyo, kompleto na. Dili mo dahil sa yun. Daghang na kay obligasyon na imong himuon. How about emotional? Kaya emotional nga daan, daghang kayo mga marriage life hindi nga emotionally wounded or broken. Or kining psychological. Muna karon dili makasinabot doon yung mga psychological issue. So, ako na-realize karon para magtanong ko sa kasal, kung I wonder kung kini nga couple really understand what they are entering into. Mga batanon, inyo ginang estudyohan, tanawon, pangutana mo kay daghang kayo mga batanon nga kauban pero wa nag-real nga lang.
Okay? So, nakoy, next slides. Okay, mani akong tulog ako din no? God never saves us to walk alone, but He saves us into a family, a relationship. He calls us to belong, build, and become. Belong to someone, build into love and grace, sanctify that relationship, and become more like Christ. Okay, so, muli ang atong, in line sa atong theme, together in love, gitawag ta si Ginoo to belong. Wife, husband. Dili lang to belong actually, but to build that relationship for life. Until death. Moto nga sa case ni walang wife, pagkabalilo ko nga one day, kay terminal ko stage 4, lain kay mong feeling kada mata niyo sa buntag, nakadoon. Mura kang pampered emotionally. So, wala lang ko entertain ang bisan unsa diyan ko, Lord. So, tungod ato sa kong commitment diyan ko, Lord, dili yung ko mura attachment na ba, no? Kaya grabe nga lang, mo tungod na lang, at least 4 years na survive ko. Ang pagkid niya, agwan tayo, no? Hindi sa'yo, pero agwan tayo. Because of this thing, together in love, of course, na po mga kaila na nauna na, so napagod is bad. Pero I understand na kung masulod ka sa relationship, no, especially mga batanon, you go into belongingness to somebody. Second, you build that relationship that you might becoming more like Christ. Mo niyang in-goal sa atong team, together in love, growing in grace. Okay, mabalik ta sa kining love lesson 1:1. Unsa kining biblical love, okay? Kuani, tulupa. Kini dirita kay love ra itong team. Agape, Philia, ikatulo, storge, family love, o eros. Okay? Agape, yung mga sundan eh. Agape, other Phileo, then eros, ikatulo, then storge. Okay. Kung atong, mo yung New Testament about kay, sige mo taglap, atong i-studyhan din maayo. Kabalo naman na siguro ako ba kabalo sa inyo agape love. Highest form of love. Selfless, sacrificial, and unconditional. It is the choice of the will rather than feeling, focusing on the well-being of others regardless of their response. So, agape love is a love, common explanation is, that you are seeking for the good of others. For the good of someone you love. Agape love is a divine love. Only God can give. Actually, only God. Kung dili ka empower sa Holy Spirit, dili na ito mahimuni kaya tao selfless kaya ka. Bisan unsaro paningkamot ining love na agape. Dili ang binusahay pa agape. Nganoan, gabi na kung imo pagalingon imo sundan mo. Pero gi-simplify din yung mahimo na ito together, kaya mo magini Greek Testament, makita nato din nga ma-achieve nato gyapon with this three combination. No? Kadua, Phileo. Okay? Phileo love is friendship or brotherly love. A deep, affectionate bond between friends or equals. It is based on mutual respect, shared values, and camaraderie. Example, David and Jonathan. Brotherly love. Okay? So, kung makahimo ka o agape love plus brotherly love, ang ito ginagawa magkayo na, anong mutual, di ba? Give and take. Di ba? Give and take mo ito, di ba? Good. Ma-achieve ka ng Phileo love. Affectionate kind of love.
Ikatulo, matabok na ikatulo, kining Eros, no? Romantic love, matabok na niya. Passionate, sensual love, and physical attraction between husband and wife. Of course, guys ko kini siya o physical. Karon, kung musulod ka sa marriage life, kinira mong Eros, sigurado, break yun na yung relationship. O usually, inahan ang mga tao. Ilang kagalingon na ilang itanaw. Makinig tulo, pwede ito siya parte ba itong relasyon atong pag-uban? So, pag-aani mo yung kagalingon opportunity to love your spouse, loving your spouse, looking for his own good, which is pwede. Ikadua, himo na mong spouse of friends, barkada, kanang, kung ba, di ba kanang mutual, and then ikatulo, kining Eros, affectionate kind of love. So akong na-notice diri nga, sa marriage life, to succeed, kinahanglan taning tulong. Dili pwede nga fleshly lang. Agree mo? Kinahanglan taning tulong? Sure, di ba? Dili ka isa lang. Or duha, or tulo. However, kami stores kind of love, kanang love na pang-family, no? Sa couple, so on, ginikanan. Pero gusto na ako ni remind lang mga, kini agape, selfless kind of love, unconditional, love that is a decision of the will. Ako gini siyang na, paano ba, na katong mag-uli na mo ika sa Negros, si Viola ko, nasulog yan diyan na si PB. Kami pag-panamor sa Negros. Niya, kapoy na siya kayo, nagulog niya. Niya, hapon ka, back-up, kayo. Pero iko, determined ko ini, no matter what. Selfless, hindi kaayo na sacrificial, unconditional, as I've committed myself to God. Of course, paabutan mo din wala, trabaho, paningkambot yun din jobless naman. No? So ako may siyang na-realize bang ang kining selfless, sacrificial kind of love is truly inspired by the Holy Spirit. Kadili po hindi nga isi lang love life, di ba? Love, okay? So, balik mo na ako agape, pileo, o eros, three great determinant love that we can apply together to strengthen our relationship as husband and wife. Okay? Na, review na siya, no? Anyway, uban, dili pa sa next slides, Ephesians 5:25, next again. Kana, no? Gives us the standard, husband, love your wife, just as Christ loved the church and gave himself up for her. This is a sacrificial love. It means dying to your own rights, your own way, and your own schedule for the sake of your spouse. As Tim Keller famously noted sa ka-author sa family, wedding vows are not a declaration of present feelings, but a binding promise of future love, a commitment to stay when the feelings are thin. Muna nga ang pag-aguban sa magtiayo, di sa gugma, kinig yung tulo. You are not looking at your own self, but for the sake of someone. Now, kini akong partner, basta diyan mong edad. Listen kaya, no? Take 2 years of tanggap. Sometimes, listen kayo pa kaya. Medyo na lahi ang leader, di ako leader. Yung gusto na ako siya na malipay. Ako sabihin na, sa mga, ako ko ipat na nga, kaya niyo mo. So good. Nguya ko kayo, niya, ako, ikaw yung nasigilo, kaya ka.
So, sana masigilo kay nakadawat po siya. Wala masigilo, kaya sigilo yun. O tungod yan na nakayang Lord, kanang sa Jude, the Lord taketh, the Lord giveth, the Lord giveth, the Lord taketh. Doon lang din siya ay reality. Muna nga, kining agape, Pileo, o eros, sa mga. Kung wala yung eros, kulang. Kung wala agape, at Pileo, kulang. Ang samot na kung wala agape, sa grabe ka fleshly. So, kanal ito do, to give it in love sa inyong journey, mauna ang atong Pileo na una. Okay? Ayaw, memorize niya ng tulo. No? Okay. Doon lang po lakawin lang may slides kayo hindi na taas na. Kanang master de love language. Okay, master de love language. Okay. According to Dr. Gary Chapman, isa niya sa ka-author sa marriage, people give and receive love in 5 distinct ways. Growing in love means learning to speak your spouse primary language rather than your own. Words of affirmation, acts of service, receiving gifts, quality time, physical touch. Okay? So, kining 5, practically siya application. Muna nga sa balay, may ko, para ako pa ng trabaho. Ay, kung sabihin mo, luto niya ako promo, marketing, luto, pukuban pa. Hatag hindi mag-imuhang real love language if you really love in those different terms. So, ako summarize it before I go to another short slides. No? So, ang love nga uban ka sa matyayon, especially, katutulo agape, Pileo, o eros. Ang starts family kind of love. O tulad niya na, mao na siya ang foundation yun for a lasting relationship. While I secure ito. So with that love, ang kining next grace, mao ni siya mahimo nato ang ginatawag nga grace as the essential oil. If love is the commitment, grace is the oil that keeps the engine of marriage from seizing up. You are married to a sinner, and more importantly, so is your spouse. You often expect our partners to be perfect, but grace is giving your spouse what they need, not what they deserve. Colossians 3:13 commands us to bear with each other, forgive one another, as the Lord forgave you. So vertical grace, we receive infinite forgiveness from God. Horizontal grace, we bring that grace toward our spouse. So, muli ang atong pag-understand na kinahanglan ka og mo retain sa atong love. Nasa next slides, no? Ako basa ang next slides na lang para makakarap na ibasa. Growing in love is an active daily choice to nurture your connection through intentional habits and a deepening understanding of your spouse world. While grace focuses on forgiveness and unmerited favor, growing in love focuses on building intimacy, friendship, and shared meaning. So, kung hinungdan nga ang uban, para ito kong istorya, na makigulang sa asawa, 60, 65, ako di pumunta na, sa pastor, wala na, 50 pa ko, wala ko gugma na niya. So, dugay na rin kayo, ayaw na libot ko. Of course, Christian, di sa diriyan siguro. Napa akong nanotice, no? Kining marriage life, sagrado maging na, di ba? Design sa Ginoo, hindi pwede easy. Musulod ka, kinanglan nga for life. Okay. Sa pila ka tuig na kong pangasal, man akong na-notice. O kaya nag-observe sa barang mga kasal,
na nagbulag ako pa, na ako'y kasal isa na kaibigan, kung makasal, na mauli sa ilang mga balay. Ano sabi? Dili ako ang pastor, lain ba? Pastor, may konsilan, wala. Sabi riyan, ako na-notice, sulit kaya atong marriage life. Ako na-notice nga naman, tungkol sa counseling. Grabe ka-importante ang counseling. Kaya sa tanan nga na-counselan yun yung marriage life, sa church lang, no? Nice na yun ang epekto. Because nasabtan nila, unsa ilang gisudlan sa ilang kinabuhi. Okay? So, asan eh? Number 2, sanctification. Basahan na lang ko niya. Marriage provides a stable environment for believers to grow in holiness, exposing selflessness, and teaching spouse to model God's grace, mercy, and forgiveness to one another. In one place, achieving total intimacy spiritually, emotionally, and physically. And then, true growth in grace is inseparable from growing in the knowledge of the Lord. No? But grow in grace, 2 Peter 3:18. Grow in grace in the knowledge of the Lord. Okay, so there is next slides. Grace does not just happen; it requires perseverance. Okay, endurance to work well in marriage, patience, forgiveness, understanding, humility, gentleness, bearing one another. Yung mga practical manigod, no? Nga pwede na ito i-apply sa mga kay theology ini. Mga spiritual maturity, importante ka sa marriage life. Sa ato iksoon, kay dugay may gaoban diri, itong banpa din nga, unsay, wrong yun kaya ko lang mag-start ang motivation. Wrong yun siya kaya. Manduan there, pagka-break, wala yun siya. Wala ka lang tayo. Patience, grabe ni. Pasensya ka, taas pasensya. Anda mo pasayin lo para mo-survive ang marriage life. Magsinap ka na ang marriage life. Kupula husband o wife. Doon ay pagpaubos. O magpasan isa-isa sa mga problema. Grasyan na, di ba? Grasyan. O through the years, whatever the seasons of life, you will certainly survive and succeed. O impact sa mga anak, nice kayo po ang impact sa mga anak. Sa balay, wala pa si Lilia, wagi ko mag-isgot ang mga problema sa magpiayon. Pero hindi ko comfort nila nga, positive lang. Sa buhay po kasi Diyula, siguro mga 1 week o 2 weeks na lang. Iyon niya, patawag mga anak, palinya. 1 week, ayaw pa siya namakain. Gusto na kong maduog sa kong mga anak doon sa ilahang wish na ilahang kinabuhi. Si Timoteo na. Timoteo, so kung gusto mo grow ka, pag ako ni mo, yan, ma'am, gusto ko magbasta. Uy, salamat. Di pa siya kayo. Guruman na to. So, wait ka. Si Tibi, ma, gusto mo missionary. Uy, hindi pa ito siya. Wala ministry. Si Daniel, gusto kong narbaho, support sa kong exoon. Hindi lang ko mag-ministry. Okay. Si Joshua kaya mag-international evangelist. Motopili, gusto siya mag-travel, di ba? Yan po ito, international. Okay, international? Wala na ka po sa international. Daon na. So, ako na sense, I think murag na-achieve lang ko akong goal sa akong mga anak. Na wala ko mag-isip sa negativity sa ministry. Bisan grabe akong nagyan. Tingnan natin pa, pastor di ko. Happy ko anak ko eh. Kung mga anak, dili man gusto anak. So, yung ana ang pag-build up sa family. Pero, of course, wala sa na makawalo. Grabe ka painful. Grabe ka sakit yun.
di na mawala ko botangan sa akong luha sa mga expectations nimo nga naoban mo sa ministry, gagawin yung prayer, ibig mo grow naman sa ministry, ipagsak mo sa gilo sa mga tragedy, sa mga death, sa mga painful experiences. Ablat. Bisa ka recover na ita, botang na po isang bang. Pero, yes, pero atindo yan, kung tayo smiling, okay lang, namatay ba? By the grace of God. Mo nang grace helps us forgive when I stand, when God is hard. Grace helps us obey when we are tired. Grace helps us keep going when life is painful. Grace takes time to work. Marriage grows stronger when grace grows deeper. Pero, Isa, di pa ta kaingon nga graduate na ta. Kay, karon pa naman na gani, pila kay gayon nga gabi mga ko alas 2 alauna, motokar ko ang site. Kaya ko kabala ko, mga anak pa. So, mo na sa yung physical bantayanan ka. Pero, I think, siguro, at 64, si senior ng tagamay, abotol sa ilong nabinta. Ano, nabinta? Dupi ka rin nabinta. Kaya ka na. Marami ka. Ito pangayos gino. Dapat na yun. Pero, it's okay, ba't kailangan nga ito ano? Di man, kaysa una, mo joke-joke ka at 40, ako joke-joke karon. Naanin kita sa reality, hindi, joke ka naman talaga eh. Pero sa mga married couple, achieve na nato ni. Kana mga idara na. Ang uban nini, mo ako na kumati. Kailangan man experience, pero I think in sickness and in health, in riches or poorer, at to commitment sa una. By the grace of God, together in love, we endure and persevere. Oh, again, basahon na lang ko ng summary. Last slides. We grow when we speak the truth in love. As couple, my growth in grace is linked to my partner growth in love. Love creates the safety to grow. Grace provides the power to change. When I stand together in love, we create the fertile soil necessary for every individual to grow in grace. So, diha sa mga tragedy sa akong kinabuhi, nakalearn ko nga grabe ginaling labog na. Ako militate ko yun yung super. Kaya Bible gayon nga as many as I love, I chasten. Diba? Kuya, tagaan na yung kao trials nga beyond your power. While one time, taga sa hospital, sakit. Diba? Bata sa ilang kanyan. Operahan siya, yan bukog, isinento. Yung doktor nga, okay na na. So, wala na akong maglakad kayo. Palanda naman ito na itong parat ako, atong anak ko. Ang diri, di po niya maana, bang sa mga yung doktor maayo na. Maglakad ako, di ba straight. Ang bukog diri. Asarap sa place. So, mga nga, everyday, together in love, growing grace, very, very important. Okay, so, my son, I know this is a very practical thing, pero ito lang, agape, pilio, when it comes to practicing love. With that commitment, I think, true and true. Aging ko pagamayan, no? Ang gisa sa iyo testimony. By the grace of God, makaya kita. So, no way of quitting. No way of quitting. But, moving forward by the grace of God. Okay? Sige, magpray ta. Ginoong Diyos, thank you for this evening, for the time